Evo prvi razlog. Vidite kako je ta žica gornja. Sad jedan pokušavam. Vidite da donje nisu gola. A pogledajte crvena kako se maltene gotovo, samo što se nije izvuklo. Ček samo da mu uhvatim pravi ugao. I to zna da pravi problem kod 1.9 TDI-a. Gubi kontakt, dizna i prijavljuje misfire. Pa sad prijavljuje na prvu ili na drugu diznu, zavisno gde popusti kabel i hoće auto da se ugasi, pa upali ili neće nikad više ni da upali. Zavisno koliko se izvuklo ovde, onako, poprilično. Vidite? Kako da ga zoomiram. Tuna. Evo vidite tuna. Znači, vidite o čemu vam pričam, kako treba da stoji. Sad idemo da uđe. Znači malo podmazati jer pred svaki ulaz treba se pljune, treba se podmaže, bre, bože, šta pričam. Samo lagano, to, tako, može tako, pa poslije treba ga zaokreneš. Mora da mu pomognem, uglavnom to je to.